ते प्रज्ञापारमिताय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमिताकार्यं चारमनो व्यावलोकयति स्मृतिमवलम्ब्य न रूपं शून्यता शून्यतैव रूपं रूपा न पृथक् शून्यता शून्यताय न पृथग् रूपं यरूपं स शून्यताय शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जननं न प्राप्तिः न भावो न भावः तस्मात् शारिपुत्रा प्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तम् अविक्षिप्तं क्लेशादिप्रमोक्षः तस्य परमं निर्वाणं त्रयकालबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धा तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रम् अनुत्तरमन्त्रम् असममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यम् मामित्यत्वात् गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरं प्रज्ञापारमिताकार्यं चारमनो व्यावलोकयति स्मृतिमवलम्ब्य न रूपं शून्यता शून्यताय न पृथक् रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यताय न पृथक् रूपं यद्रूपं स शून्यताय शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जननं न प्राप्तिः न भावो न भावः तस्मात् शारिपुत्रा प्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तम् अविक्षिप्तं क्लेशविप्रमोक्षः तस्य परमं निर्वाणं त्रयकालबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धा तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रम् अनुत्तरमन्त्रम् असममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यम् अमित्यत्वात्
पारसंगते बोधि स्वाहा गते गते पारसंगते बोधि स्वाहा गते गते पारसंगते बोधि स्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमिताकार्यं चारमनो व्यावलोकति स्मृतिमवलम्ब्य न रूपं शून्यता शून्यतैव रूपम् रूपा न पृथक् शून्यता शून्यताय न पृथक् रूपम् यरूपं स शून्यताय शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जननं न प्राप्तिः न भावो न भावः तस्मात् शारिपुत्रा प्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तम् अविक्षिप्तं क्लेशविप्रमोक्ष तस्य परमं निर्वाणं त्रयकालबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धा तस्मात् जातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रम् अनुत्तरमन्त्रम् असममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यं मामित्यत्वात् गते गते पारसंगते बोधि स्वाहा 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 इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरं प्रज्ञापारमिताकार्यं चारमनो व्यावलोकयति स्मृतिम् अवलम्ब्य न रूपं शून्यता शून्यताय न पृथक् रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यताय न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यताय शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जननं न प्राप्तिः न भावो न भावः तस्मात् शारिपुत्रा प्राप्तिः
विक्षिपं क्लेशविप्रमोक्ष तस्य परमं निर्वाणं त्रयकलबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिमभिसम्बुद्धा तस्माज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रम् अनुत्तरमन्त्रम् असममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यम् अमित्यत्वात् गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमिताकार्यं चारमनो व्यावलोकति स्मृतिमवलम्ब्य न रूपं शून्यता शून्यतैव रूपम् रूपा न पृथक् शून्यता शून्यताय न पृथग् रूपम् यरूपं स शून्यताय शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जननं न प्राप्तिः न भावो न भावः तस्मात् शारिपुत्रा प्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तम् अविक्षिपं क्लेशविप्रमोक्ष तस्य परमं निर्वाणं त्रयकालबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धा तस्माज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रम् अनुत्तरमन्त्रम् असममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यम् अमित्यत्वात् गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरं प्रज्ञापारमिताकार्यं चारमनो व्यावलोकयति स्मृतिम् आलम्ब्य न रूपं शून्यता शून्यताय न
पृथक् रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यताया न पृथक् रूपम् यद्रूपं सा शून्यताया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जानं न प्राप्तिः न भावो न भावः तस्मात् शारिपुत्रा प्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तम् अविक्षिपं क्लेशविप्रमोक्षम् तस्य परमं निर्वाणं त्रयकलबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिमभिसम्बुद्धा तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमितामहामन्त्रम् अनुतरमन्त्रम् असममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यम् अमित्यत्वात् गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम् ॐ शान्ति 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 ॐ नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय पर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमिताकार्यं चारमनो व्यावलोकति स्मृतिम् अवलम्ब्य न रूपं शून्यता शून्यतैव रूपम् रूपान पृथक् शून्यता शून्यताया न पृथक् रूपम् यरूपं स शून्यताया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जानं न प्राप्तिः न भावो न भावः तस्मात् शारिपुत्रा प्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तम् अविक्षिपं क्लेशविप्रमोक्षः तस्य परमं निर्वाणं त्रयकालबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धा तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमितामहामन्त्रम् अनुतरमन्त्रम् असममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यम् अमित्यत्वात् गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम् ॐ
Om Shanti Shanti Shanti. Om Namo Bhagavate Prajnaparamithaya Aryavalokiteshvaro Bodhisattva Gambhiram Prajnaparamita Karyam Taramano Vyavalokayati Smritim Alambhya Narupam Shunyata Shunyatayana Prithag Rupam Rupanna Prithag Shunyata Shunyatayana Prithag Rupam Yadarupam Sa Shunyataya Shunyata Tadarupam Evam Eva Vedana Samjya Samskara Vijanani Shariputra Rupam Na Prithak Shunyata Na Janam Na Prapti Na Bhavo Na Bhava Tasmat Shariputra Praptitavad Bodhisattvasya Prajnaparamita Ashritya Viharati Chittam Avikshipam Klesha Vipramoksha Tasya Paramam Nirvanam Trayakala Buddha Prajnaparamitam Ashritya Anuttara Samyak Sambodhim Abhisambuddha Tasmad Jatavyam Prajnaparamita Mahamantram Anuttara Mantram Asama Mantram Sarvadukha Prashamanam Satyam Amityatva Gate Gate Parasamgate Bodhiswaha Gate Gate Parasamgate Bodhiswaha Gate Gate Parasamgate Bodhiswaha Iti Prajnaparamita Hridayam Samaptam Om Shanti Shanti Shanti. Om Namo Bhagavate Prajnaparamithaya Aryavalokiteshvaro Bodhisattva Gambhiram Prajnaparamita Karyam Charamano Vyavalokati Smritim Alambhya Narupam Shunyata Shunyataiva Rupam Rupana Prithak Shunyata Shunyatayana Prithak Rupam Yarupam Sa Shunyataya Shunyata Tadarupam Evameva Vedana Samjna Samskara Vijanani Shariputra Rupam Na Prithak Shunyata Na Janam Na Praptih Na Bhavo Na Bhava Tasmat Shariputra Praptitvad Bodhisattvasya Prajnaparamitam Ashritya Viharati Chittam Avikshapam Klesha Vipramoksha
तस्य परमं निर्वाणं त्रयकालबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धा तस्मात् जातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रम् अनुत्तरमन्त्रम् असममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यं मामित्यत्वात् गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरं प्रज्ञापारमिता कर्यं चरमाणो व्यवलोकयति स्मृतिम् आलम्ब्य नारूपं शून्यता शून्यतायना पृथक् रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायाना पृथक् रूपं यद्रूपं सा शून्यताया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्र रूपं न पृथक् शून्यता न जानं न प्राप्तिः न भावो न भाव तस्मात् शारिपुत्र विक्षेपं क्लेशविप्रमोक्ष तस्य परमं निर्वाणं त्रयकालबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धा तस्मात् जातव्यं प्रज्ञापारमिता सममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यं ममित्यत्वात् गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो
गम्भीरां प्रज्ञापारमिताकर्यं चारमनो व्यावलोकयति स्मृतिम् आलम्ब्य न रूपं शून्यता शून्यतैव रूपं रूपा न पृथक् शून्यता शून्यताय न पृथग् रूपं यरूपं स शून्यताय शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जानं न प्राप्तिः न भावो न भावा तस्मात् शारिपुत्राप्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तम् अविक्षपं क्लेशादिप्रमोक्ष तस्य परमं निर्वाणं त्रयकालबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धा तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रम् अनुत्तरमन्त्रम् असममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यं मामित्यत्वात् गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरं प्रज्ञापारमिताकर्यं चरमनो व्यावलोकयति स्मृतिम् आलम्ब्य नारूपं शून्यता शून्यताय न पृथक् रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यताय न पृथक् रूपं यद्रूपं स शून्यताय शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जानं न प्राप्तिः न भावो न भावा तस्मात् शारिपुत्र विक्षेपं क्लेशविप्रमोक्ष तस्य परमं निर्वाणं त्रयकालबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धा तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता सममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यं ममित्यत्वात् गते गते परसंगते बोधिस्वाहा
गते परगते परसंगते बोधि स्वाहा गते गते परगते परसंगते बोधि स्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय पर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमिताकार्यं चारमनो व्यावलोकयति स्मृतिमवलम्ब्य न रूपं शून्यता शून्यतैव रूपम् रूपा न पृथक् शून्यता शून्यताय न पृथग् रूपम् यरूपं स शून्यताय शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जानं न प्राप्तिः न भावो न भावः तस्मात् शारिपुत्रा प्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तम् अविक्षपं क्लेशादिप्रमोक्षः तस्य परमं निर्वाणं त्रयकालबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिम् अविसम्बुद्धा तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रम् अनुत्तरमन्त्रम् असममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यं मामित्यत्वात् गते गते परगते परसंगते बोधि स्वाहा गते गते परसंगते बोधि स्वाहा गते गते परसंगते बोधि स्वाहा गते गते परसंगते बोधि स्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय पर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरं प्रज्ञापारमिताकार्यं चारमनो व्यावलोकयति स्मृतिम् अवलम्ब्य न रूपं शून्यता शून्यताय न पृथक् रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यताय न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यताय शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जानं न प्राप्तिः न भावो न भावः तस्मात् शारिपुत्रा प्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमिता
परमं निर्वाणं त्रयकलबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिमभिसम्बुद्धा तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रम् अनुत्तरमन्त्रम् असमामन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यम् अमित्यत्वात् गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय पर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमिताकार्यं चारमनो व्यावलोकति स्मृतिमवलम्ब्य न रूपं शून्यता शून्यतैव रूपम् रूपा न पृथक् शून्यता शून्यताय न पृथक् रूपम् यरूपं स शून्यताय शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न ज्ञानं न प्राप्तिः न भावो न भावः तस्मात् शारिपुत्रा प्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तम् अविक्षिप्तं क्लेशविप्रमोक्ष तस्य परमं निर्वाणं त्रयकालबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धा तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रम् अनुत्तरमन्त्रम् असमामन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यम् अमित्यत्वात् गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरं प्रज्ञापारमिताकार्यं चारमनो व्यावलोकयति स्मृतिम् अवलम्ब्य न रूपं शून्यता शून्यताय न पृथक् रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यताय
सा शून्यता या शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जानं न प्राप्तिः न भावो न भावः तस्मात् शारिपुत्रा प्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तम् अविक्षिपं क्लेशविप्रमोक्ष तस्य परमं निर्वाणं त्रयकलबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिमभिसम्बुद्धा तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमितामहामन्त्रम् अनुतरमन्त्रम् असममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यम् अमित्यत्वात् गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम् ॐ शान्ति 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 ॐ नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय पर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमिताकार्यं चारमनो व्यावलोकति स्मृतिम् अवलम्ब्य न रूपं शून्यता शून्यतैव रूपम् रूपा न पृथक् शून्यता शून्यताय न पृथग् रूपम् यरूपं स शून्यताय शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जानं न प्राप्तिः न भावो न भावः तस्मात् शारिपुत्रा प्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तम् अविक्षिपं क्लेशविप्रमोक्ष तस्य परमं निर्वाणं त्रयकालबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धा तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमितामहामन्त्रम् अनुतरमन्त्रम् असममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यम् अमित्यत्वात् गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
भगवते प्रज्ञापारमितायै आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरं प्रज्ञापारमिताकर्यं चरमाणो व्यवलोकयति स्मृतिम् आलम्ब्य नारूपं शून्यता शून्यतायना पृथग्रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायाना पृथग्रूपं यद्रूपं सा शून्यताया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जानं न प्राप्तिः न भावो न भाव तस्मात् शारिपुत्र विक्षेपं क्लेशविभ्रमोक्ष तस्य परमं निर्वाणं त्रयकलबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिमभिसम्बुद्धा तस्मात् ज्ञातव्यं समामन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यम् अमित्यत्वात् गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम् ॐ शान्ति 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 भगवते प्रज्ञापारमिताय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरं प्रज्ञापारमिताकर्यं चारमनो व्यावलोकयति स्मृतिम् आलम्ब्य न रूपं शून्यता शून्यतैव रूपम् रूपान पृथक् शून्यता शून्यताया न पृथग् रूपम् यरूपं स शून्यताया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्ररूपं न पृथक् शून्यता न जानं न प्राप्तिः न भावो न भावा तस्मात् शारिपुत्रा प्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तम् अविक्षेपं क्लेशविभ्रमोक्ष तस्य परमं निर्वाणं त्रयकालबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धा तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रम्
अनुत्तरमन्त्रम् असममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यं मामित्यत्वात् गते गते परगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते प्रज्ञापारमिताय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरं प्रज्ञापारमिता कर्यं चरमाणो व्यवलोकयति स्मृतिम् आलम्ब्य नारूपं शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपं यद्रूपं सा शून्यताया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विजनानि शारिपुत्र रूपं न पृथक् शून्यता न जानं न प्राप्तिः न भावो न भावः तस्मात् शारिपुत्र प्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरति चित्तम् अविक्षिपं क्लेशविप्रमोक्ष तस्य परमं निर्वाणं त्रयकलबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरा सम्यक् सम्बोधिमभिसम्बुद्धा तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रम् अनुत्तरमन्त्रम् असममन्त्रं सर्वदुःखप्रशमनं सत्यं ममित्यत्वात् गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते परसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयं समाप्तम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।